1 hour later. So, yung po guys. What's up sa'yo? TG Boy Boy Utog, bakit hingin ka again? Yee! Boy Jakol. Jeep trip! Yee! Jeep trip! Dito na kami sa Lamborghini namin guys. Pwede na! Pwede na! Dito kami, dito. Dito, pare. Oo, pre, dito tayo. Sumama ka na. Sasakalin kita eh. Ako bahala. Oh, guys, dito kami. Jeep trip! Maya na lang guys, magbaba. Saan kami kakain? Bye-bye. Sila na to. You know? Lamborghini, once again. Uy, ang bilis. Gagi, ang bilis. Stop it. Get some help. Lamborghini. 1 hour later. Yo, what's up guys? Ayun, nakababa na kami sa Lamborghini. Baka makauwi ako ah. Wala pang bahay. Kasi yan guys, nag-crazy time kami. Yung parang roleta sa Gcash. Parang ano tawag doon? Sugal, gano'n. Sugal kami. naman talaga yun. Sugal na talaga yun. Then, parang nanalo kami. 100, tama 500, okay na. Eh yung isa naming kaibigan, tumama na ng 700, yung 100 niya. Kaso, sobrang gamon sa pera eh. Ayan o, tuloy, lumbay. Ngayon guys, yung 500 na napanalo ko, EFT kami. Yee! Yan na, babay na lang guys. Balitaan namin kaya. So yun guys, we're back again. Ito na, EFT na kami. Bakit naman EFT mo? EFT guys. EFT. Kami babe mice guys. Yay! EFT lang kami dolls. Yun know? Quality tolls. Laban. Yay! Yo guys. Tapos lang namin kumain. Ito, natatay na kami parehas. Ay, nako, lumbay ang bata. Natalo sa crazy time. Uy, hindi ah. Ay, hindi ha. 300 na. Yee! Ito, wala pang cash out. Ako guys, cash out na 500. No problem. Yun lang guys. Sinayang namin yung 3 minutes ng video na to. Bye-bye. Like, follow, and subscribe for another nonsense video.